बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई ने शहबाज गिल के मामला पर अपनी स्ट्रेटजी अचानक क्यों तब्दील कर ली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पैगाम वगैरह भेजे गए थे किसी जगह और फिर इनकी तवक्को के मुताबिक वहाँ से जवाब नहीं आए, फिर बनी गाला में इजलास हुआ, फिर शहबाज गिल को असासा डिक्लेयर कर दिया गया? इसके पीछे क्या खबर है, क्या स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर खान साहब ने जो ट्वीट किया है शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से, कई किस्म के तशद्दुद गिनवाए हैं उन्होंने, उससे उनकी जो मजलूमियत है, उसकी जो तस्वीर है, वो किस हद तक कैनवस पे नज़र आई है और उनकी हमदर्दी में किस हद तक इजाफा हुआ है, और शहबाज गिल साहब की जो इज़्ज़त अफजाई है वो किस तरह लोग किस तनाज़र में इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर इतने झूठ जो हैं पिछले दिनों बोले गए हैं, बल्कि कई सालों से बोले जा रहे हैं, उसके बाद जो खान साहब का ट्वीट है और जो वावेला है, रोना धोना है शहबाज गिल का आज अदालत में, उसको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, उस पर मुकम्मल यकीन क्यों नहीं किया जा रहा, ये सारी बातें हम अपने व्लॉग में आगे चलकर इन पर बात करेंगे। और फिर यार ये सिर्फ 10 दिन में चीखें क्यों निकल गई हैं इनकी, शहबाज गिल साहब की, और बाकी जो लीडरान हैं वो तो सालों तक, महीनों तक दूसरी जमातों के लोग जो हैं वो जेलों में रहे हैं। और इनका क्या मसला हो गया ऐसे कि जो आज बबेला चीखो पुकार उन्होंने अदालत में की है, उसके बाद तो लोग अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे पहले एक बात, कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वो आज उसके बारे में कुछ तफसीलात देंगी। जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ उस वक्त तो ये 19 तारीख ही है, ये अपलोड 20 को होगा, इसलिए मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो वो मौखर क्यों हो गया? वो 2-3 किस्म के मामलात हैं, स्कैंडल्स। एक तो वो माली स्कैंडल्स उनके हैं, उनकी जो फाइनल फंडिंग वाला मामला है उसमें कोई अरब रुपए से ज़ायद 1 अरब 10 करोड़ रुपए के, कोई रुपए की बात कर रहा हूँ, डॉलर नहीं कर रहा, वो जो रुपयों में कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूँ, वो कोई पैसे मुझसे खान साहब के अकाउंटों में आए हुए हैं। उस पर FIA ने बहरहाल तफ्तीश शुरू कर रखी है, और वो उन्होंने जो नोटिस दिया था पहले खान साहब को, उस पर उन्होंने, खान साहब ने कहा कि मैं नहीं भेजूँगा, चलो जो करना कर लो, मैं तो अदालत जाऊँगा। उन्होंने एक और नोटिस भेज दिया, उनका 3 नोटिस देने हैं खान साहब को, फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर देने इनके, जैसे पंजाब में अतात और राना मशहूद वगैरह के उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इसी तरह वो कहते हैं खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, और फिर खान साहब को जनाब ज़ाहिर जैसा अगर पंजाब में पकड़ रहे हैं तो खान साहब को भी पकड़ लेंगे। वो कहते हैं कि जनाब कोई गैर मुल्कियों ने, अमरीकियों ने, जो 1 अरब और 10 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में, एक नया अकाउंट जो है वो दरियाफ्त हुआ है, उसकी तफसीलात वो देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद शहबाज गिल से भी जुड़ी हुई हैं। वो जो शहबाज गिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो शायद स्कैंडल जो है उसका तो मरियम औरंगज़ेब खुद ऐलान ना करे, वो किसी और तरीके से अगर खबर बाहर निकालनी होगी तो वो निकालेंगे। तो बहरहाल दूसरे जो उनके माली करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के मामलात हैं, वो कहते हैं जनाब शहबाज गिल वाला मामला जो है वो कुछ और रुख इख्तियार कर गया है। खान साहब खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि सरदस्त अभी फौरी तौर पर वो स्कैंडल जो है, जो उसकी तफसीलात जो हैं वो मंजर यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। अशारतन मैंने आपको बता दिया है कि किस किस्म का वो स्कैंडल होगा। वो ऐसा कहते हैं दस्तावेजी सबूत इनके हाथ लग गए हैं कि खान साहब उसमें भी फंसे के फंसे। तो बहरहाल वो कहते हैं जनाब चंद घंटे और इंतज़ार कर लें या 1-2 दिन और इंतज़ार कर लें, फिर वो बाकायदा, क्योंकि आज शहबाज गिल वाले मामले ने इस हद तक उलझाए रखा मीडिया को। वो कहते हैं कि ये भी एक खतरा होता है ना कि वो खबरें बीच में दब दुब जाती हैं। जैसे वो गार्डियन की एक रिपोर्ट है जिसमें जो सलमान रुश्दी पर हमला हुआ है, तो उसकी खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता था जनाब, इसका कोई जवाब ही नहीं बनता था इस हमले का। ये जो मस्जिद नबवी में जब तौहीन की गई, उस मुक़द्दस जगह की, इनको गालियाँ दी गई शहबाज शरीफ वगैरह को, उस वक्त खान साहब के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटा था कि चलो यही कह देते कि यार उस मुक़द्दस जगह का वो ध्यान रखना चाहिए था, उसके एहतराम तक़द्दस
मलहूज़ खातिर रखना चाहिए था, उस पे नहीं। लेकिन सलमान रुश्दी पे खान साहब को तकलीफ़ पहुंची है। अगरचे अखबार वाले जो हैं बाहर वाले, वो मुंह से निकलवा लेते हैं। उन्होंने पूछा होगा कि खान साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी किया तो गलत ही है, लेकिन वो सलमान रुश्दी ने, लेकिन ये इसका कोई हमले का कोई तुक नहीं बनता था, कोई जवाब नहीं था, इस तरह का। ये खबर दब दुब गई है बीच में, उस तरह नहीं आ सकी। शहबाज गिल वाला जो मामला है उसने दबा दिया है इस खबर को। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब के साथ जनाब क्या हुआ, वो कल बताया था मैंने तफसील के साथ कि वो जेल में वालों ने रोके रखा और फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ। तो उन्हें फिर पेश किया गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में 19 तारीख यानी कल। तो वहाँ जनाब फिर वो एम्बुलेंस में आए, ऑक्सीजन लगी हुई थी, झटके ले रहे थे, वो जैसे सांस में कोई तकलीफ़ हो। मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि जनाब कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई दमे शमे का मसला है, सांस उसका हल्का फुल्का, वो दवाई के साथ डिस्चार्ज कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कल ही पुलिस के हवाले किया और पुलिस उनको एम्बुलेंस में लेके ऑक्सीजन मास्क मुस्क लगा के ले आई। और जब उनको एम्बुलेंस से मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो वो मास्क, वो सिलेंडर जो है वो हट गया। तो फिर उन्होंने जनाब शोर मचा दिया, बबेला खुदा का वास्ता है मुझे वो मास्क लगा दे। और बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब मैं भी ड्रामा कर रहा, 2 दिन पहलों थे बिल्कुल ठीक जेल गया सी, और जेल चों आया थे अचानक वो सांस की तकलीफ से पता नहीं किहड़ियां बीमारियां निकल आईयां। और फिर जो हाशिम डोगर साहब है वज़ीर दाखिला, वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इतने डरे हुए हैं पुलिस से, पुलिस ने इतना तशद्दुद किया था, जब उन्हें पता चला कि मेरा जिस्मानी रिमांड दोबारा हो गया है तो वो सदमे से बेहोश हो गए जेल में। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं ज़्यादा मजलूम साबित करने के लिए उनको। और उन्होंने जो अदालत में किया, सांस सूस का मसला बयान किया अपनी हरकतों सकनात से और मुंह से, तो मजिस्ट्रेट साहब उससे मुतासर हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये बिल्कुल तंदुरुस्त होता तो फिर एम्बुलेंस में क्यों आता, ये ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जाता, जब मास्क उतारा गया तो सांस में दुश्वारी थी, खांसी आनी शुरू हो गई, तो मैंने फिर कहा अदालत के कहने पे दोबारा फौरी तौर पे मास्क लगाया गया कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। अगर इस मास्क और एम्बुलेंस का मामला इसलिए है कि ये खुद पुलिस वाले भी ये पुरएतमाद नहीं है कि ये मुकम्मल सेहतमंद हैं, और अस्पताल वाले भी नहीं है, इसलिए इनको ले जाए वापस और इनको रखें वहाँ पीर वाले दिन दोबारा पेश करें 22 अगस्त को, वो जज साहब कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये जो एक और बात है जो आम फहम नहीं है, जो कानून को ज़्यादा जानने वाले लोग नहीं हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो उनका रिमांड नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होगा। ये कह रहे थे जनाब 2 दिन जो एडिशनल सेशन जज ने रिमांड दिया था 48 घंटे का, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जज साहब ने ये अपने फैसले में लिखा है, वो फैसले का मुतल्लिका पैराग्राफ जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। उसमें जज साहब ये कहते हैं कि नहीं, वो जो रिमांड वाला इशू है वो मुअत्तल कर रहे हैं। 48 घंटे का जो रिमांड 17 अगस्त को दिया था एडिशनल सेशन जज ने, ज़ेबा चौधरी ने, वो मुअत्तल कर रहा हूँ, यानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। 22 को अगर ये सेहतमंद हो जाते हैं और पेश हो जाते हैं अदालत में, वो पेश किया जाता है और ये सेहतमंद नज़र आते हैं, एक्टिंग शेक्टिंग वो जो पकड़ी जाती है इनकी, तो फिर वो कहते हैं कि फिर इससे ये लगता है जजमेंट से कि वहाँ से फिर रिमांड शुरू होगा। कम से कम 2 दिन का रिमांड जो है ये ज़रूर मिल जाएगा अगर ये सेहतमंद हुए, अगर इनका इलाज जो है वो ज़रूरी हॉस्पिटल में एडमिट होना इनका ज़रूरी ना हुआ। ये सारा मामला है। और खान साहब फिर चले गए जनाब विम्स बंदे बुंदे लेके, और वहाँ का ये मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा चलो थोड़ी का दी मुलाकात, वो ये तयशुदा बात है। पहले भी मैंने कहा है कि मुकदमात में, ऐसे मुकदमात में वो सब जेल डिक्लेयर्ड है, तो वहाँ अगर मिलना हो किसी से तो एक मखसूस दिन होते हैं, मखसूस इजाज़तनामा होता है। वकला को इजाज़त, खान साहब को तो इजाज़त ही नहीं थी। और इतने झूठे लोग हैं ये। खान साहब कह रहे हैं हमारे पास अदालत का हुक्म था, हमें मिलने नहीं दिया। अदालत का हुक्म नहीं था। अगर अदालत का हुक्म होता तो पिम्स इंतजामिया की ये क्या जरूरत थी कि वो आपको मिलने न देते, अदालती हुक्म अगर होता आपके पास। अब हम रैली निकालेंगे
یعنی آج وہ ریلی نکالیں گے اسلام آباد میں. یہ ریلی نکالنے کی اجازت ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بھی ایک سوال ہے. فوری طور پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے، لوگوں کو یہ خبردار کر دی ہے کہ کوئی بندہ باہر نہ نکلے، ریلی کے لیے ہم نے نہیں نکالنے دینی. دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور کوئی 5 بندے جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے پھر اس کا توڑ بھی کریں گے اگر خان صاحب ریلی نکالیں گے. سردست یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریلی نہیں نکالنے دیں گے خان صاحب کو. بہرحال خان صاحب اچھا کیا انہوں نے کہ زبردستی نہیں کی، ہاسپٹل تھا، دیگر مریض بھی تھے وہاں پہ، تو یہ واپس آ گئے. لیکن پریس کانفرنس کی، اور جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھی ہو وہ ٹی وی شی وی پہ، تو مراد سعید صاحب کھڑے ہوئے تھے ساتھ، اور مراد سعید صاحب لگ ہی نہیں رہے تھے وہ والے مراد سعید. وہ عجیب ان کا وہ چہرہ جو تھا، ایک افسردگی چہرے پہ ہے، اور بجھے بجھے سے مراد سعید، اور خوف زدہ قسم کے مراد سعید. اچھا، اب آتے ہیں جناب ان کے ایک اور جھوٹ کی طرف. وہاں ایک خاتون ویل چیئر پہ 2 خواتین کے ساتھ، ایک بزرگ خاتون اور 2 ینگ لیڈیز، وہ آئیں جناب. انہوں نے وہاں کہا کہ جناب میں والدہ ہوں، یہ بہنیں ہیں، ملنے نہیں دیا جا رہا. ہم نے کہا ہمیں دور سے دکھا دو، آفیسر سے کہا، انہوں نے کہا نہیں جی. اچھا، پھر ایک پریس کانفرنس بھی، میڈیا ٹاک بھی کٹکا گئی کہ جناب میرا بیٹا ہے، مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. بعد میں صحافی بھی ظاہر ہے، وہ انہوں نے پوچھا اماں جی آپ ان کی ماں ہیں، سگی ماں ہیں؟ کہتے نہیں سگی ماں تو نہیں، ماں جیسی ہوں. اور پھر وہ جو لڑکیاں تھیں ساتھ، انہوں نے بھی کہا نہیں ہم تو بہنیں نہیں ہیں ان کی. آپ ان کی سگی والدہ نہیں ہیں؟ اوکے، تو آپ میں سے سگی بہن نہیں ہے کوئی؟ شکریہ. اچھا، خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تمام تصاویر ویڈیوز میں واضح ہے کہ جنسی زیادتی سمیت گل کو ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ بھی ایسے بھیانک طریقے سے کہ جس کا موازنہ تک ممکن نہیں. انگریزی میں بھی ٹویٹ کیا خان صاحب نے، اردو میں بھی ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسے توڑنے کے لیے اس کی بدترین تضحیق کی گئی، یعنی اس کو اکلوانے کے لیے کہ یہ ٹوٹ جائے بندہ. مجھے اب مکمل تفصیلات موصول ہو چکی ہیں، خان صاحب فرما رہے ہیں. اسلام آباد پولیس کا موقف ہے کہ اس نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا. اگلی چیز بڑی معنی خیز ہے جو خان صاحب کی ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں چنانچہ میرا سوال ہے کہ تشدد کیا کس نے؟ عوام میں بڑے پیمانے پر یہ عمومی تاثر موجود ہے کہ ایسا بھیانک تشدد کر کون سکتا ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے. یاد رکھو عوام رد عمل دیں گے. ہم ذمہ داروں کی نشاندہی کرنے اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب خان صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ پولیس نے تشدد نہیں کیا، بلکہ کسی اور ادارے نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے. ان کا اشارہ جو ہے وہ حساس اداروں کی طرف ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جاتا ہے، کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے گئے تھے پہلی دفعہ شہباز گل صاحب، تو اس وقت انہوں نے اپنی کمر سے ایک کپڑا اٹھا کے دکھایا تھا، جناب یہ مجھے مارا ہے. لیکن وہ انہوں نے اپنے ساتھ جنسی تشدد جو ہے اس کی کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی تھی. دوبارہ پھر پیش ہوئے، تب بھی انہوں نے یہی کہا. آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے. وہ تو خان صاحب، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب خان صاحب کے یہ بیان جو ہے، اس کی روشنی میں حکومت جو ہے وہ ان کا ایک اور میڈیکل کروائے گی، چیک کرے گی کہ جناب ان کے ساتھ کوئی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جنسی زیادتی ہوئی ہے، وہ جنسی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو پھر اس کو پوچھیں گے وہ جناب یہ کس نے کی ہے، کیسے ہوا. جو وہ بیان ظاہر ہے وہ انہوں نے بیان دینا ہوتا ہے، وہ بیان ریکارڈ کر لیں گے اس کا. یہ ظاہر تو بہت ہی بری بات ہے. لیکن جو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے ہر ایک کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہوئی ہے، ہر ایک کی بے عزتی کی ہوئی ہے. کلثوم نواز کا جو میڈیکل تھا، نواز شریف کا جو سرٹیفکیٹ تھا، فریال تالپور کی جب گرفتاری ان کو ہاسپٹل میں بھیجا گیا، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے اچکل کی ہوئی ہے. یہ کوئی میاں طفیل محمد تو ہے نہیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ ہمدردی ہو. اور پھر ان کے جھوٹ جو ہیں اتنے زیادہ جھوٹ ہیں کہ وہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں
کہ جناب یہ اگر ہو گیا ہے کیسے ہو گیا یار, اتنے بڑے بندے کے ساتھ پولیس جیل میں ہو سکتا ہے, جیل میں ہوتا ہے, یا ایسی گرفتاریاں جو شو نہیں کی جاتی وہاں یہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے پیپلز پارٹی کے, وہ جب گرفتار ہو گئے ضیاء الحق دور میں, الذوالفقار کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا. وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جب افتخار چودھری والی تحریک چل رہی تھی, دھماکہ ہو گیا تھا اسلام آباد میں, تو ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ وہاں سے معذور ہو گئے تھے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا انہوں نے پہلے تشدد وغیرہ کرتے رہے, نہیں مانے, کہ پھر وہ ایک دھوش قسم کا کالا سا غیر مسلم لے آئے کہ جناب آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کا ذکر خان صاحب نے شہباز گل کے حوالے سے کیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا, پھر میں ڈر گیا, میں نے کہا جناب میرے ساتھ یہ نہ کریں, جو آپ کہتے ہیں بیان دے دیتا ہوں. وہ پھر انہوں نے بیان دے دیا. ایسا ہوتا رہتا ہے. اب جو اسٹریٹجی یہ بنا رہے ہیں نئی کہ جناب لڑنا ہے, بابر اعوان نے کہا کہ شہباز گل اثاثہ ہے, اور انہوں نے جو میٹنگ ہوئی ہے بنی گالہ میں اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ کہیں کو پیغام وغیرہ بھیجے گئے تھے, معافی کی بات تھی یار, معافی مانگی جا رہی تھی کہ شہباز گل معافی نامہ دے دیتا ہے, آپ لوگ معاف کر دیں. وہاں سے جن کے خلاف شہباز گل صاحب بول رہے تھے انہی سے معافی مانگنی تھی نا, میرے تو نہیں مانگنی تھی نا. وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں. انہوں نے کہا نہیں, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا, آپ قانونی راستہ اختیار کریں تو ٹھیک ہے. اب یہ ان کے ہاتھ یہ بات آ گئی ہے کہ جناب ہمارے پاس تصاویر ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ ویڈیوز بھی ذرا اوپن کر دیں. پھر خان صاحب اگر تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی دکھا دیں. یار جو ہمارا معاشرہ ہے نا, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب ظلم ہوا ہے کسی کے ساتھ. خدان خواستہ میں وہ کچھ مثال دینا نہیں چاہتا, میرے ذہن میں جو مثال آ رہی تھی. بہرحال یہ ہمیشہ پیچھا کرے گی یہ بات جو خان صاحب نے شہباز گل کے بارے میں کی ہے. کوئی بندہ بھی کہیں بھی کہے گا یہ وہی ہے نا جس کے ساتھ تھانے میں یہ ہوا تھا. شہباز گل تو گالی نہ کر یار, تیرے نال تو انہوں نے انج ننگا کر کے اے کیتا سی. ہمارے یہاں ایک الگ سوچ ہے لوگوں کی, خاص طور پر پنجاب میں, بلکہ تمام پاکستان میں, بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں, وہ اس کو مظلوم سے زیادہ ایک ذلت امیز جو کام ہے وہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس کا بیچارہ وہ تو بے قصور ہے. اگر ہوا ہے اس کے ساتھ مبینہ طور پہ, خان کی بات میں یقین تو ہے نہیں, اگر ہوا ہے وہ تو مظلوم ہے, لیکن اس کی تذلیل جو ہے وہ, یا یہ بات جو ہے یہ ایک دھبا سمجھا جائے گا ہمیشہ جو ان کے اوپر لگ گیا ہے. اور ہمیشہ یہ بات کی جاتی, جب بھی بات آئے گی سامنے اس کو چہرہ آئے گا, بات کرے گا, کوئی بڑک مارے گا. وہ تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا نا کہ میں جناب فلانے گل کا پوتا ہوں, میری والدہ باجوہ ہے, اور میں جٹ ہوں, آ جائیں. اور یہاں چیخیں نکل گئیں 8-10 دن میں. اور جب کہ ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں, اب مجھے جو نون لیگ والوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ کوئی جیلیں کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن جب ریکارڈ شکارڈ دیکھا گیا, پیپلز پارٹی والے تو ہیں, کوڑے چھوڑے کھا لیتے ہیں. ان کے ضیاء الحق کے دور میں بے نظیر بھٹو جو ہے ضیاء الحق دور میں, اور نصرت بھٹو دونوں 2-2.5 سال جیل کاٹی. پھر انہوں نے نواز شریف کے دور میں بھی مقدمات کا سامنا کیا. زرداری صاحب 3 سال ایک مرتبہ جیل میں رہے, 8 سال ایک مرتبہ جیل میں رہے, مسلسل 11 سال. بے نظیر ملنے جاتی تھی, ملنے نہیں دیتے تھے. جیسے آج خان صاحب کہنے, وہ بے نظیر کو انہوں نے کہا نا آپ عدالت سے آرڈر لے آئیں تو مل لیا کرے, وہ ایسے ہی ہوتا تھا. اور پھر ولی خان, باچا خان, بھگتی, بلوچ لیڈر, یہ سارے لوگ جو ہیں کئی سال جیلوں میں رہے ہیں, کئی سال. اے این پی کے لیڈر, اور علی وزیر دیکھ لیں آپ کے سامنے, کبھی کچھ چیخ پکار نہیں آیا. اور وہ جوید لطیف صاحب جو ہیں جب وہ گرفتار ہوئے ہیں اسی طرح کے کیس میں, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو خیرات میں آزادی کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ, خیرات میں تو میں زندگی بھی نہ لوں. یہ آزادی, یہ 1 دن کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں, آپ 14 دن کا دیں, پوری زندگی کا دے دیں. اور شاد خاقان عباسی نے کہا میں تو بیل ہی نہیں اپلائی کروں گا, بری ہونا ڈائریکٹ, میں بیل اپلائی نہیں کروں گا. وہ تو پھر کرا کے حمزہ شہباز ارغامندہ 2 سال جیل میں رہ گئے تقریباً. اور پھر شہباز شریف, یہ خواجہ برادران, یہ کچھ
462 दिन कहते हैं, उन्होंने गिने हुए हैं कि दिन जेल में रहे। नवाज शरीफ 301 साल पूरा, 1 साल और कुछ दिन जो हैं वो जेल में रहे। शहबाज 207 दिन जेल में रहा। ख्वाजा आसफ 176 दिन रहे। राणा सनाउल्लाह 174 दिन रहे जेल में बगैर किसी, सारे कह रहे हैं ये झूठा मुकदमा राणा सनाउल्लाह, ये खान साहब को नजर नहीं आ रहा। और मरियम नवाज 158 दिन जेल में रही। एहसन इकबाल रहे, और फिर सफदर बेचारा वो रहा। ये सारे लोग, और फरियाल तालपुर अभी मैंने जिक्र किया था शुरू में, और ये जो जरदारी है, इनको तो जो उनके सियासी, जहनी, सियासी नहीं, नजरियाती मुखालफ थे निज़ामी साहब, उन्होंने उन्हें मर्द होर का खिताब दिया था, मर्द होर है। और बहुत सारे अखबार नवीस जिनकी भुट्टो के साथ नहीं बनती थी, उन्होंने, मैंने खुद देखा है। और वो बेचारे जवेद हाशमी, वो जरदारी साहब अपने दोस्तों को बताते हैं कि उन दिनों मैं भी जेल में आया करता था, वहाँ पेशियाँ पोशियाँ होती थी, तो वहाँ उनके साथ बहुत तशद्दुद हुआ कि आप सफ़र नहीं कर सकते। और मलक कासम साहब जो थे, वो मैंने खुद देखा हुआ, कभी कभी हाई कोर्ट आते थे तो वो उनके साथ इतना, वो बैठ नहीं सकते थे, इस हद तक तशद्दुद उन पर हुआ था। और वो नीचे बैठने से पहले कोई ट्यूब टाइप ना जो चीज़ या कुशन ऐसा होता था, फिर वो बैठ सकते थे। ये और कभी उनके मुंह से मैंने सुना कि बुज़दिली की बात, जैसे चीखो पुकार ये कर रहे थे, इस तरह के चीखो पुकार उनके मुंह से नहीं सुनी मैंने। अच्छा, बहरहाल वो अब तय ये हुआ है, इन्होंने बनी गाला में ये तय ये फरमाया है, किया है कि जनाब वहाँ से तो आ गया जवाब कि नहीं, साढ़े वालों जवाब एक कानून के मुताबिक कल होएगी। शुक्र करो कि असी उन्हें चुक के नहीं लै गए, असी उन्हें कोर्ट मार्शल नहीं कर रहे, सिविलियंस निबड़ रहे उन्होंने नाल। फिर इनको ये समझ आई कि यार ये तो जो हम उनसे लातलकी का इज़हार कर रहे थे, तो फिर ये इसको कुछ करें। और फिर ये इन्होंने ये बाबर अवान वगैरह और फवाद चौधरी वगैरह ऐसे लोग जो हैं, इन्होंने कोई कानून के निकात शिकात बताया कि जनाब ये कानूनी रास्ता है, ये कानूनी रास्ता है, ये कर ले, वो कर ले, कोई ये मुकदमा नहीं बनता। अच्छा, अगर नहीं मुकदमा बनता तो ये ऐसा करे ना, खान साहब ने रैली निकालनी है, वहाँ वही जो बयान उसने दिया है वो तहरीरी शक्ल में मौजूद है ना, तो वो खान साहब अपनी तरफ से पढ़ दें एक दफ़ा। फवाद चौधरी को कहें जो कह रहे हैं जनाब कोई कानूनी मामला ही नहीं है। बाबर अवान को कह दें कि बाबर साहब तुसी हुण ये तुसी कह दो, सारे करें। वो मुझे वही मैं मियाँ शमस का जिक्र कर रहा, मियाँ शमस साहब ने मुझे याद करवाया कि हबीब जालब जो हैं ये गिरफ्तार हो गए किसी नज़म पे। तो लाहौर में माल रोड पे मुजाहरा था, तो वहाँ हामिद मीर साहब जो हैं बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, तो उन्होंने वही नज़म जो हबीब जालब जिस पे गिरफ़्तार हो चुके थे, उन्होंने वो पढ़ी। उनका ये अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे भी गिरफ़्तार करें। अब खान साहब को चाहिए खान साहब भी ऐसा करें मुझे गिरफ़्तार जनाब, ये लो मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर तो पता चलता है ये दिलेर हैं। लेकिन ये जब इन्होंने 126 दिन का धरना शेरना दिया था ना, उस वक्त भी जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग, ये इनका वो देख के डांट, असल में जो जेल काटता है ना वो नज़रियात की बुनियाद पर, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया ना, वो उन्होंने तक नहीं की जेलें काटी हैं, वो नज़रियाती लोग, एक नज़रिए के लिए वो जेल गए थे। तो इनका तो बेचारों को नज़रिया कोई नहीं, ये किस नज़रिए की बुनियाद पे कहें जना फ़ख्र करें कि हम इस नज़रिए की बुनियाद पे जेल गए हैं, ये कोई नज़रिया, ये तो गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। और फिर जो इनका एहतजाज होता है वो भी इंटरटेनमेंट शो होता है, नाच गाना होता है, मखलूत गैदरिंग हो जाती है, और वो लड़के जो हैं वो उन काबू नहीं आते, वो ख़वातीन वाले हिस्से में घुस जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या दास्तान है इनकी। और लोग एवं मुंडे शुंडे जब वो शुगल शगल देखने भी टुर जाते हैं। ये उस वक्त मुझे बात किया करते थे जब ये धरने शरने में हो रहे थे कि ये बर्गर और मम्मी डैडी टाइप लोग जो हैं, और ये ब्राइलर की तरह वज़न बढ़ाने वाले सियासतदान बढ़ा के बैठे हुए हैं, इन्होंने एक झटका भी नहीं सहना। और ऐसा ही लग रहा है कि इसमें हुआ। अब देखें जनाब, जो बनी गाला में फैसले हुए उसकी रोशनी में खान साहब के साथ तक कामयाब होते हैं, वहाँ से कोई माफ़ी शाफ़ी का पैगाम आता है, ये ऐसे मामला चलता है जो मज़ीद लोग पकड़े जाते हैं, या ये सारे बागी हो जाते हैं, या कहते हैं ना मैं भी इमरान रियाज हूँ और मैं भी इमरान खान हूँ, कहें ना मैं भी शहबाज गिल हूँ,
سارے ڈرے ہوئے ہیں. وہ مراد سعید کا چہرہ دیکھ کے مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت کام خراب ہو گیا ہوا. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.